निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब है और पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठवा दिया है। बात करते हुए तकरीर के दौरान अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंडिया की तरफ से मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इस वक्त मसाइल की अगर बात की जाए तो मसला कश्मीर इस वक्त सरे फहरिस्त है। हमारा हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत में अमन के लिए मसला कश्मीर को हल होना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी तकरीर में मजीद कहा, पाकिस्तान भारत समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने अपनी तकरीर के इब्तिदाइया में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान शदीद मुतासिर हो रहा है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज़कियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब ज़रा बताइएगा, पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठा दिया है, ऐसे वक्त में जब कनाडा की जानिब से और अमरीका की जानिब से इंडिया को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो दूसरे ममालिक में भी दहशत गर्दी में मुलविस है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान का ये मुतालबा जो है कितना अहम और कितना बर वक्त है? जी, जहाँ तक आपने मुतालबे की बात की और जो आपने कनाडा में जो दहशतगर्दी इंडिया ने की है और जो इंडिया की आदत है दहशतगर्दी करना, इंडिया दुनिया का दो बहुत बड़े दहशतगर्द मुल्क हैं जो दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं, जिनका मजहब दहशतगर्दी है। एक इजराइल है और एक इंडिया है। अब इन दोनों को सपोर्ट करता है अमेरिका। अब जो कुछ कनाडा में हुआ वो आपने देखा है कि वहाँ पे एक शख्स को कैनेडियन सॉइल पे रॉ के मास्क एजेंट्स ने कत्ल किया और एक और बंदा दोबारा मार दिया। अब ये तो वॉर क्राइम्स के अंडर आता है ना कि आप किसी मुल्क में जाके वहाँ के शहरी को जब आप कत्ल करते हैं तो उस मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी आपने की है। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ और जो यूएन चार्टर कहता है कि आप किसी मुल्क में जाके उसकी खुद मुख्तारी को धक्का नहीं लगा सकते, जैसे भारत ने पाकिस्तान में भी ये किया था जब कुलभूषण यादव जो सर्विंग नेवल ऑफिसर है उसको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए भेजा था। अब इस बैकग्राउंड में ये तो साबित हो गया, हम जब कहते थे लोग कहते थे कि जी अब आप तो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब ये दुनिया में कनाडा में जाके जो कत्ल हुआ और वहाँ से जो उन्होंने एक्सपेल किया है रॉ के हेड ऑफ को, उसके बाद ये मोहर लग गई है कि इंडिया से बड़ा दहशतगर्द मुल्क या इजराइल है। इजराइल क्योंकि इजराइल भी जो है वो बाहर किलिंग करता है, सीआईए भी बाहर किलिंग करती है। तो ये तीन ममालिक है, सीआईए हो गई, मुसाद हो गई और रॉ हो गई जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि ये कत्ल में, दहशतगर्दी में, लोगों का अमन बर्बाद करने में, रियाकारी में, झूठ बोलने में, हुकूमतों को मिसगाइड करने में, अमन तबाह करने में इन्वॉल्व है। अब यही चीज़ जो है ये रिपीट हो रही है कश्मीर के अंदर। पर पाकिस्तान बारहा यूनाइटेड नेशन असम्बली को भी बता रहा है, अमेरिकन को भी बता रहा है, वेस्ट को भी बता रहा है कि ये किस तरह कश्मीर के अंदर 14 इन्होंने एंटी ह्यूमन राइट्स लॉज लगाए हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कोटा, उसके बाद टाडा और पता नहीं कौन, जिससे ये लोगों को मारते हैं, औरतों की आबरूरूजी करते हैं। इन्होंने अपना कुपवाड़ा में 100 औरतों को एक लाइन में खड़ी करके फोर राजपूताना राइफल थी, उनके जवानों ने 100 औरतों को दिन के 10 बजे रेप किया, उनके बच्चों के सामने, उनके बड़ों के सामने। ये ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है 70 औरतें, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है 100 औरतें। और जब वो केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। पुलवामा में इन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द ने जो मसोलिनी और हिटलर का पैरोकार है, उसने पुलवामा में अपने फौजी मरवा दिए सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, और अभी दूसरा इलेक्शन प्लान कर रहे हैं फौजियों को मरवाने का, क्योंकि फिर इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। अभी इन्होंने ये प्लान किया कनाडा में उसको नजर को मरवाने का इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो वहाँ पे हार्डकोर एलिमेंट्स हैं, जो बीजेपी के हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं आरएसएस के, वो इसको अपनी फतह के तौर पे सेलिब्रेट, यानी लोगों को मार के उसको ये अपनी विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बैकग्राउंड में कश्मीर का जिक्र करना और दुनिया को ये कहना कि शर्म करो बेशर्मो, वहाँ पे मुसलमान मर रहे हैं। अगर कोई चीज़ यूएनओ ने कोई चीज़ ईस्ट तैमूर में होती है और सूडान में होती है तो वहाँ अपना मसला हल कराते हैं। यहाँ यूएन का सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में आके स्टेटमेंट दे के जाता है, बाहर जाके वो भी भूल जाता है, क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है।
کشمیر میں مسلمان رہنے، کشمیر میں کوئی اور ریلیجن رہ رہا ہوتا، یہودی رہ رہے ہوتے یا کوئی اور رہ رہا ہوتا تو یہ ابھی تک وہ مسئلہ حل کرا گئے ہوتے۔ یہ تو اینٹی مسلم اسٹانس ہے یو این جی اے کے اندر، اور یہ تو امریکہ کے اندر بھی یہی چیز ہے، اور امریکہ ڈائریکٹ کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن تو یونائٹڈ نیشن کارپوریشن بن گئی ہے، وہ یونائٹڈ نیشن تو رہی نہیں، وہ تو یونائٹڈ نیشن ہے جو اب ریزولیشن پاس کرتی ہے دنیا میں، امریکہ کو اتھارٹی دیتی ہے، جاؤ فلانے ملک کو جا کے تباہ کر دو، عراق کو تباہ کر دو، لیبیا کو تباہ کر دو، غضنفر فلانے صاحب، کو تباہ کر دو، اجازت ہے تمہیں جو مرضی کرو۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ، اور اب امریکہ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کینیڈا کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے امریکہ، اور انڈیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک بیان بھی آیا ہے امریکی صدر کی جانب سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے موقع پر انڈیا کے اوپر کتنا زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان اور کینیڈا اور دیگر ممالک کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر اقوام متحدہ میں تو پاکستان نے مسئلہ اٹھا دیا، اور کون کون سے فورم ہیں جہاں پر پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے؟ جہاں تک کینیڈا کے مسئلے کا تعلق ہے، پاکستان کے مسئلہ اٹھانے سے کوئی حل نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ مسئلہ اٹھانا ہے کینیڈا سے، اصل میں یہ مسئلہ اٹھانا ہے امریکہ نے۔ پاکستان کی آواز آپ نے ایک ایسے ملک میں جو پاکستان کے اندر کیئر ٹیکر حکومت ہے، تو پاکستان کی آواز کیا کون سنے گا؟ کیونکہ آپ کو آواز اٹھانے کے لیے آپ کی پرسنالٹی، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کے ملک کی اسٹینڈنگ بڑا کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو تو اٹھانا چاہیے امریکنز کو، اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کینیڈینز کو، اور امریکہ کو چاہیے اور کینیڈا کو چاہیے، خاص طور پہ کینیڈا کو چاہیے کہ جو ان کا انڈین سفیر ہے وہاں پر کینیڈا، اس کو ایکسپیل کرے فوراً، ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ ختم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کے جتنے وہاں پہ رجسٹرڈ لوگ ہیں، اور جو آر ایس ایس وہاں پہ فنڈ جمع کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے آر ایس ایس کی شاخاز ہیں جو امریکہ میں فنڈ جمع کرتے ہیں، پھر وہ فنڈ جمع کر کے انڈیا بھیجتے ہیں، کینیڈا میں ہیں جو فنڈ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ آر ایس ایس کے جو ایکٹیوسٹ ہے اور بی جے پی کی جو ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں کینیڈا میں اور امریکہ میں اور باقی یورپی ممالک میں، ان کو بین کریں، ان کو واپس ان کو نکالے اپنے ملک سے، تب مسئلہ حل ہوگا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ دنیا میں اس قسم کی چیزیں کچھ دن تو چلتی ہیں، ہائپ ایک کریٹ ہوتی ہے، میڈیا پیچھے پڑتا ہے، مختلف جگہوں پہ آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن چونکہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ امریکہ کے ڈیفنس ٹیکس بھی ہیں اور ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں، اور وہ امریکہ کو چائنا کے خلاف کھڑا بھی، اور انڈیا کو چائنا کے خلاف بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ انڈیا کی مدد کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اگر کینیڈا نے اس کو پرسو نہ کیا، اور کینیڈا دیکھیے کینیڈا کی بات نہیں ہے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا ایک سسٹم کا حصہ ہے جس کو فائیو آئیز انٹیلیجنس شیئرنگ سسٹم کہتے ہیں۔ تو 5 آئیز انٹیلیجنس شیئرنگ سسٹم نے وہ تمام معلومات جمع کی ہیں جس کے ذریعے وہ دہشت گرد وہاں پہنچے، کس پاسپورٹ پہ گئے، کس سے کمیونیکیٹ کیا، کس ہوٹل میں رہے، کس گاڑی میں سفر کیا، جو راو کا آفسر تھا اس نے کیا ان کو مسلسل ہٹایا۔ دباؤ بڑھ رہا ہے انڈیا کے اوپر، اور مسئلہ کشمیر کو لے کر اور دیگر چیزیں جو ہو رہی ہیں۔